Iligan City started to be trained for OSAE cases. Only 2 policewomen were given the chance to be trained. No? So, and I am one of those. Within Region 10, yun, hindi lang Iligan City. Sa kadako sa Iligan City, maglisod me on how, and then the support, the logistics also. Lisod nimo kuhaon ang commitment nila sa community and sa our partners. We have limited skills here, and then lisod siya ang basic sign language, no, and we have already identified manggod nami na cater nga kliyente namo nga deaf, no, so dili pwede nga dili na mo siya ma-respond ang sa pud ang iyang needs. Seminar trainings nato, kung nakandak man siya dito sa sulod, kumbaga ni Agira. Gamay ra jud mi ang nag-serve ani nga mga area sa labi sa USAEC. Walay mga social workers or assigned nga mga personnel nga about kung unsaon pag-handle sa ato ang mga bata ng special needs. We really need a psychologist for the assessment. Lisod man gud magpataka ta og kuan nga di ta kabalogon sa need sa bata. Capacity building pud sa mga bata. Nga dapat ato pud silang aware, no? Kung unsay effect kung indulge na anang kanang online sexual exploitation. We are very focused on filing of cases. So, naay mga instances na supposed to be part of our job as a Women and Children Protection Desk, especially in dealing with children and clients under traumas. No? We are very happy to have partners like Safer Kids who aid us, help us a lot in educating the community, especially in our pilot barangays. Because of the Safer Kids project, we started good to harmonize our programs in the city, specifically for our child human trafficking. No? Pag-abot ni Safer Kids, mas napa-explain pa sa mga trainer. Mas napahayagan nila ang pagpasabot sa topic, labi na katong sa case management. Filipino Sign Language o kining psychological nga first aid. Dako kayo siya og tabang sa atong investigator nga makakita sa atong client, labi na katong mga client nga naay special needs. Ang mga training nga gihatag, ako kayo nga natabang gyud sa amuan, no, sa amo as implementor. Ang orientation nila is more on the children's protection, parents advocates, and laws on children, caravans and the schools. Mahimong beneficial for me with the Safer Kids was the trauma-informed care and the sign language. Safer Kids has contributed a lot, not only for the children beneficiary, but also to us service providers. Ako kayo siya nga help nga ma-refresh and mabalik ang knowledge na mo, makapacitate me again on how to handle them. Naay mga provided na gamit si Safer Kids, free of charge, ginahatag sa amoa. So sayon sa amoa nga mangayo. Dayon, sayon pud sa amoa pag-review. Pag-contact na mo sa iyaha nga ma'am, na may presentation para ani nga topic, automatic minila ma-assist. Safer Kids naghatag sa among opportunity nga mahatagan pa mig additional mga learnings katong sign language, dako kay ito namong gamit. Naghatag sila og basic sign language, no. I personally beneficial kaayo to sa part nako, no. Children's Congress participated by 10 schools, private and public schools, no, students. Ang ilaha is their education, the child protection, and most of all is the selection of the child representative to become a member of the local council for protection of children. We develop, of course, our local children's code, and then lately lang, no, nga naami ordinansa nga we provide our honorarium sa among barangay council for the protection of children. We understand unsa ka bug-at ang trabaho sa isa ka barangay council for the protection of children. Mapasalamaton kaayo mi nga ang Cagayan de Oro was chosen as one of your partner. Dako gyud kaayo og natabang si Safer Kids, labi na sa pag-establish nato og child-friendly nga police station sa WCPD. Thank you pod kaayo nga Safer Kids help us a lot. No? Daghan kaayo mong natabang, ma'am. Thank you kaayo sa inyong support sa Iligan City. Kanang thank you po sa inyong pag-partner sa CSWDO. Thank you very much for giving Iligan City time and for giving us the chance to become your beneficiary on your trainings. It is really indeed very helpful, especially to the different
agencies, especially the service providers.